ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସିମୁଳିଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଗତ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ନକରି ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାର ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ସହ କେବଳ ଏ ସରକାର ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଜୁ ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଓ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଇଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି सरकार स्तर में विगत दिन में कांग्रेस सरकार मध्य थिला। ये पूज्य पूजा को आदर करी एवं विजु बाबूंकर अवदान पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करथिले। तेणु तांको जन्म जयंती को पंचायत राज दिवस हिसाब से पालन करा जाउतला। एवं दुखर कथा सरकार कैलेंडर में मध्य 5 तारिख प्रिंट होइथिला पंचायत राज दिवस। ताकू ये सरकार अति हीनमान्यता देखाई एप्रिल 24 तारिख को पंचायत राज दिवस करछंती। तेणु तार प्रतिवाद रे आज विजु जनता दल तरफ विभिन्न निर्वाचित सरपंच समिति जिला परिषद तांको प्रतिनिधिगण समस्त एकजुट होई सिमुलिया ब्लॉक आगे सिमुलिया और खैरा ब्लॉक तरफ एक प्रतिवाद सभा करागला। एक टोकन प्रतिवाद एवं आपण माने देखुथिबे उत्साह सहित ये 10 मास सरकार सबुथिरे विफल होईची। उत्साह सहित समस्त एकजुट होईछथि। आज प्रतिवाद सभार आम 59टा पंचायत रु एकत्रित हो सभा आरंभ करछु कि यही जो दीर्घ वर्ष धरी जो चली जो गोटे डेट रे मार्च 5 तारिख रे जो जन्म जयंती कि यही जो सरकार पुणी नुआ गठन करी जो सी सब तो कौन डबल इंजिन से डबल इंजिन सरकार आज कहूँ कि फेब्रुआरी 24 तारिख रे पालन करने से बहुत कष्ट लगुच। से आज प्रतिवाद सभा यही वार्ता जमी सारा देश शुणु कि आम ओडिशार बरपुत्र कलिंगपुत्र भूमिपुत्र तांकर जो असम्मान होची तांकर सम्मान केमती फेरिबो आमे सेथिपाई ये सभाटी आरंभ करछु।